The recording paused शेत सर राजन ma'am. नहीं आहे ना एक मिनिट वेळ असं. हाँ. नमस्कार. हांव अश्विनी प्रशांत तुमगेल सर्वांगेल्या स्वागत करता आयच्या केसेच्या 17व्या चित्रापूर सरस्वत महिला दिन फंक्शनांत. सर्वांत प्रथम हांव निवेदिता नाडकर्णीक रिक्वेस्ट करता सभा प्रारंभ प्रार्थना रिसाइट करूक. नमस्कार. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Thanks, Nivi. It is indeed my proud privilege to co-host today's function along with Chandrama Pachi Bijur. On this occasion, on behalf of KSA, I extend a very warm welcome to our chief guest, Neela Pachi Balsekar, our 5 women achievers, Ashwini Pachi Bhatt, Mangala Pachi Chandavarkar, Neeta Pachi Kopikar, Nandini Pachi Karanje, and Rika Pachi Mavin Kurve. I would also like to welcome our KSA President Praveen Kadle Ma'am, Chairman Mahesh Kalyanpur Ma'am, and Joint Secretary Arts and Cultural Events Sunil Ullar Ma'am. A very, very warm welcome to our lovely audience who is watching us on YouTube. I now request KSA President Praveen Kadle Ma'am to kindly address everybody. Thanks, and thanks everybody to join here, and also thank the Mahila wing of the KSA to invite me to give my address. It's a bit unfortunate that even after so many years of giving equal importance to women in society, even in advanced countries like USA, it is still not happening. I was just reading an article which came in the Financial Times of London yesterday. And the article said that even today, after so many years of women empowerment movement and freedom for everybody and equality for everybody, the US women who work in industry or even whichever industry it may be, could be even in banking, could be manufacturing or whatever, the income levels or the remuneration levels of the women employees is only 82% of what men get for a similar position in the industry. This used to be 65% in 1962, went up to 80% in 1982, in 2002. So from 65% to 80%, it took almost about 37 years in the US. And after 20 years, it has moved from 80% to 82%. For similar kind of a job,
a man gets in US $100 and women get $82 for the same kind of a job. Perhaps women employees are much better in terms of their quality of delivery, performance, and so on and so forth. So it's very sad, number one. Number two is I'm associated with MUT over the last so many years, and I can talk about my favorite story of Samvid Sudha, and also what we talk about the Parimochan, where we have found that, in 2006, we started this Parimochan scheme through our MUT, along with BAFE. BAFE stands as Bharatiya Agro Industrial Federation, which was started by Mahadev Desai, who happened to be the secretary to Mahatma Gandhi. And he started this movement from the point of view of making a lot of positive developments in society, including for women. And we started this in 2006 with a view to giving employment opportunities to women in Shirali as well as nearby villages. We had experienced there that the men were not employed, or even if they were given employment, they were not working. They used to drink, they used to hit their children and wives were kind of uneducated, and therefore they were not bringing any source of income. And so we started this movement along with them, and we, through our MUT, created a corpus in those years, I'm talking about 2006, of 65 lakh rupees. And we started giving them these small ticket loans to start their own businesses. They started, these women I'm talking about almost 10 villages, including Shirali, surrounding Shirali, and about 1,000 families or 1,000 women. We started giving them small ticket loans of 5,000 rupees, 10,000 rupees, or whatever, for them to start earnings, and which they did. And today, with no income level, the average income level has gone from 0 to around 30,000 to 50,000 rupees per month. The men are still not working. They have started bringing income level of 30 to 50,000 rupees per month. And second thing is, they have started sending their children for education. Some of their children even have got into higher education, beyond school education, gone into colleges, got degrees, got even postgraduate degrees, so much so that one of the girls of these families has become a computer engineer and got a job in Infosys. And of course, Sudha Murthy of Infosys Foundation took a lot of interest and got this girl engineer who studied, or who was a product of our Parimochan, she took the interest and she was mainly responsible. The other part of the story is the same 65,000 rupees corpus, 65 lakhs of corpus which we created. We turned it around almost 6 times, and over the last 17 years, from 2006 to 2022, we created the same 65 lakhs into kind of a 4 crore kind of a corpus. We kind of gave them turned it around 6 times, and we gave loans to the extent of 4 crores. Of course, we don't charge interest. But what is important is there are no NPAs. In India, we have seen so much of NPAs in the banking industry, zero in NPA. The woman would earn, let's say, 5,000 rupees at the end of the day. They will return maybe whatever, 25 rupees, 30,000, or whatever would be. At the end of the day, whatever she will earn, 50% of that she will return to bring down the liability of loan, and the rest she will use it for the household expenses. So there are zero NPAs over the last 16 years, from 2006 to 2022. More than 1,000 families have been benefited. Source of livelihood has been given. And if you take an average family size in villages of 5 people, 5,000 odd people have been benefited. So that's the kind of a story of Stree Shakti or Nari Shakti, and whatever we talk about women empowerment. I can go on talking about research studies done. And since I talked about the banking industry, and there are enough research studies, right from Harvard down to all the universities you can talk about, where they have come to conclusion that women employees are better in terms of collection of the bank loans as against the men. So they are more effective. Even in terms of marketing, in retail marketing,
there's a research report which says that women employees are better in terms of retail marketing than the men. So I can go on repeating all these experiences. And then I will come to same Sudha Murthy story. I worked for many years in Tata Motors, and Sudha Murthy in late 60s, she graduated as a computer engineer and mechanical engineer, and she applied to telco. Initially that application was not even considered, because at that point of time, I'm talking about 1968, there was no lady employee in telco, as it was known in those days. Now we call it as Tata Motors. In 1960s until 2003, it used to be called as Tata Engineering and Locomotive Limited. So the name was telco. And can you hear me? Yeah, because the lights are gone. So yes, we can hear you. Okay. So yeah, they're on now. So there were no lady employees, and initially when she applied, her application was not considered at all. You all might have read this story. And then she wrote a separate letter directly to Mr. J.R.D. Tata, who was the chairman at that time of Telco. And Mr. J.R.D. Tata did consider application, gave her a job. She was first offered the job in office. She said, no, I want to work on shop floor. And she was working in shop floor, started working in shop floor. You might have read some stories that there were no separate toilet facilities for the women employees because there were no women employees. And she made again a separate request, and therefore the toilet facilities for women employees were created. Now this is something in 1968-69. And in 2021, and doing the fast forward, or 2022, the new Safari production, the entire Safari production is a separate kind of a facility which has been created in Tata Motors factory in Pune. All the shop floor employees are women. Not a single man is there. So this is the kind of a migration in which you can see where there was not a single lady employee on shop floor in Telco or Tata Motors in late 60s. And last year, the entire Safari production was completed and manned by women only, not a single man. So that's the Nari Shakti, Sri Shakti of women empowerment. I can go on talking about it, but I think today we can talk about, look at India's population. It's 50-50 between men and women. And therefore, whether direct employment, indirect employment, direct earning or indirect earning, women should not be lagging behind at all. The same proportion of GDP income as men contribute to India GDP formation, the same percentage should be kind of a form or contributed by the women of the country. So that's what my message is. We should not feel, or the women should not feel kind of a diffident, or should not feel that they are less capable. I would say that equally or perhaps even more capable than men are. They make houses, they make the lives of their children grow. All the success stories, we all talk about, there's a better half. Every CEO who is a man, there's a better half. But before we talk about the better half, we should also talk about their mothers. The CEOs' mothers, or the great cricketers, the great players, or the great sports people. Their mothers have contributed to their success stories. That Sunil Mom can tell about stories about Sunil Gavaskar, and Sunil Gavaskar has gone on record in saying that how much contribution was that of his mother in making him become a great cricketer. So with that, I will stop here. I think we should see Nari Shakti, women empowerment, growing significantly and make this country a great country as it was 400 years ago. As you know, 50% of the GDP, or more than 50% of the GDP 300 years ago came from India and China. And in those days also, women were equally important. Something went wrong, women were left behind. And I think we should go back to those days where women also would contribute equally as men would be contributing. Thank you. And all the best to your conference.
Thank you, Praveen ma'am. Thank you so much. Your words really are thought-provoking. You truly exemplified woman empowerment. And it is really said, surely, I mean, everybody in the world over knows this phrase, the hand that rocks the cradle rules the world. And you actually said that. Thank you so much. Your words are surely going to encourage not only our women achievers, but also us to aim for and achieve much more. Thank you so much once again. Thank आज you. If you don't, I will have to exit because Yes. of my meetings. Yes, Thank you. thank you for joining. Thank you. आज आम्ही 17व्या चित्रापूर सारस्वत महिला दिन साजरे करत असती. दरवर्षी मार्च 8 ताक इंटरनॅशनल वुमन्स डे साजरे करतात. या दिसू प्रतिभावंत महिलांगेलो जगभर सन्मान जाता. आमगेली ज्येष्ठ समाजसेविका प्रोफेसर कालिंदीपाची मुजुमदार हिने 2007 सालांतू केसीची अध्यक्ष असताना आमगेल्या समाजांतुल्या प्रतिभावंत महिलांगेल सुद्धा सन्मान जावं का म्हणून तिने या समारंभाक सुरुवात केली. 2007 दोन 2022 थई 81 महिला आणि समवित सुद्धा या संस्थेचो गौरव झालो. आमगेल केएसए फंक्शन्स चित्रापूर सारस्वत महिला दिन आणि केएसए फाउंडेशन डे या दोन्ही प्रोग्रामांतू आमगेलो उदय मंकी कर्माम सगळ्या प्रोग्राम आमची गल्यांतू ट्रान्सलेट करतालो. अगदी प्रेमाने आणि पेशंटली अँकर्सांक गाईड करतालो. तांगेल्या प्रशंसा करतालो. ह्या वर्षी 25 जानेवारीक तो आमक सगळ्यांक सोण वचलो. We will always miss him. हो कार्यक्रम तागेल मेमरीक समर्पित आसा. आयच्या प्रोग्रामा खातीर चंद्रमा बिजूर पाचीने सगळ्यांगेल्या सीव्हीज आमची गल्यांतू ट्रान्सलेट केल्या. आम्ही तिगल अत्यंत आभारी असती. आयच्या 17व्या चित्रापूर सारस्वत महिला दिन समारंभाची अध्यक्षा एक प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती नीला चैतन्य बलसेकर पाची. आजी आम्ही गौरव करतली आमगेल्या समाजांतुल्या 5 प्रतिभावंत महिलांगेलो. तांगेल नाव अशी श्रीमती अश्विनी भट पाची फॉर स्प्रेडिंग स्पिरिच्युअल अवेअरनेस थ्रू कीर्तन्स, श्रीमती मंगला चंदावरकर पाची फॉर सोशल अवेअरनेस इन स्लम्स एंड स्कूल्स, श्रीमती नीता कोपीकर पाची फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, श्रीमती नंदिनी करंजे पाची and Srimati Rekha Mavin Kurve Pachi for women empowerment through Urvi Creations. सर्वांत पहिला हांव आमगेली अध्यक्षा श्रीमती नीला बलसेकर पाची गला परिचय करता. मधुर भाषिणी संवेदनशील आमगेली नीला बलसेकर पाची आमगेल्या चित्रापूर सारस्वत महिला दिनाची अध्यक्षा म्हणून अगदी उत्तम निवड आसा. पूर्वश्रमेची नीला हट्टंगडी, विवाहानंतर श्रीमती नीला चैतन्य बलसेकर. सुंदर रूपानेच नाही तरी गुणाने. नीला पाचीने मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजांत थावून BSc इन मायक्रोबायोलॉजी डिग्री 1960 सालांतू घेतल्या आणि थोड्याच दिवसांनी चैतन्य मामा वटू विवाहबद्ध झाली. तरी एक गृहिणी म्हणून सर्व जबाबदाऱ्यो पार करता करता तीन आपणा गेल्या छंदाकही तितल्याच प्राधान्य दिला. नीलापाचीक शिक्षणाची प्रचंड आवडी, मागीर ती खंयच्याय आवडत्या क्षेत्रांतू असो. नीलापाचीने या विविध क्षेत्रांतू शिक्षण घेतलं. डॉक्युमेंटरीचेरी कॉमेंट्री, कॉस्मेटॉलॉजी अँड सरप्राइजिंग जॅपनीज लँग्वेज सुद्धा शिकली. अशी शिकली आणि सोड दिल्या अशी ना. या सर्वांचो तिका भविष्यांतू मस्त उपयोग झालो. नीलापाची आंध्र विद्यार्थ्यांक वाचून दाखयताली. तांगेले शिक्षणाचे जावो किंवा अन्य वाचने ह्या डॉक्युमेंटरी शिक्षणा मितीची साध्य झाल्या. त्या खेरीज नीलापाचीने टॉकिंग बुक फाउंडेशनच्या कॉलेज बुकांचे वाचन कॉलेज शिक्षण घेताली विज्युअली चॅलेंज्ड विद्यार्थ्यां खातीर केल्या. तशीची वाघमयी 10 हॉड संतांगेल्या चरित्राचे अभ्यास करून तांचेरी कीर्तन केली. उदाहरणार्थ
संत कबीर, संत जनाबाई, फलटणची हरे बाबा, खन्ननगडची माताजी कृष्णाबाई, आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद आनंदाश्रम स्वामीजी, कित्येक कीर्तन कार्यक्रम स्वामीजी गल्ल्या प्रेझेन्सांत केल्या. तशीची ऑल इंडिया रेडिओ कोंकणी विभागांत कोंकणी कथा, चर्चा इत्यादी कार्यक्रम सादर जाल्यांती. निलापाची कॉस्मेटॉलॉजी शिकली आणि ब्युटी प्रोडक्ट्स तयार केली. ताजे बिझनेसय केलो. तिने आज थंय कित्येक कथा बरयल्यांती. अनेक बक्षीसय मेळयल्यांती. त्या सर्व कथांचो तिने संग्रह केला आणि पुस्तक रूपाने ती पब्लिश जाल्यांती. प्रसिद्धी पासून दूर राहिलेले संत अशी 10 सिद्ध पुरुषांगेल्या मती बरयल्या. निलापाची कुकरी क्षेत्रांत सुद्धा एक्सपर्ट आसा. युट्यूबारी आमची कुकिंग विथ अम्मा हो चॅनल केल्या. तिगली सून रूपा गेल्या प्रोत्साहनाने. ह्या चॅनल मगल पर्सनल फेवरेट चॅनल आसा. आज काही वयाची 84 वर्सारी तिगले लेखन युट्यूब ऍक्टिव्हिटीज चालूच असती. अशी आमगेली यंग एव्हर एन्थुझियास्टिक निलापाची गल्ले हाताने आईची महिला अचीवर जांगेल्या सत्कार जातस कितलो हो भाग्याचं क्षण. आता हांव निलापाची रिक्वेस्ट करता तिगल्या मनोगत सांगूक. नमस्कार. आम्ही आज ह्या समारंभात म्हाका आपयल खातीर कॅनरा सारस्वत असोसिएशनाच्या सभासदांगेल हांव आभारी आसा. आता उदय मामा गेलो मस्त उगडा जातस. पण प्रत्येक केसीच्या कार्यक्रमाक तागे कॉमेंट्री शिवाय जायनाशिल्लो. मगर तिन्ही बुकांचे रिव्ह्यूज तांणेच बरयले आणि निलापाची हे बूक हांवच दवरून घेतले. आपणाक काणयो भोव आवडले ती म्हूण त्या बूक दवरून घेतालो. मागीर ऑफिसांत हांव दुसरो व्हरून घेतालें. जाल्यार आतां आमी सांगात ना आनी देव ताका सद्गती दिवो अशी प्रार्थना करून घेवया. पयलींच हांव टायम्स ऑफ इंडियान एक हेडलायन वाचलें. तातूंत वन वुमन्स डे इज नॉट इनफ फॉर सो मेनी स्टोरीज ऑफ ग्रेट म्हणून आशिल्लें. आनी म्हाका इतलो आवडलें तें की बायलांनी आतां कितलें बग अचीव केल्या. आनी आमगेले इंडियन बायलो आय थिंक सगळे जगांत मुखार आसात. आमगेले आर्म फोर्सीस, पोलीस फोर्स, फॉरेन सर्विसीस, सरकारी कार्यालय, खेड्यांत सरपंच सगळ्यांत आमकां बायलांनी नांव कमायल्या. आनी इतिहासांत आनी पुराणांत सुद्दां बायलांगेर शौर्याच्या बुदवंतपणाचे अनेक उदाहरण आसात. तांगेलें नांव सांगता बसल्यार होळे मस्त हांवच वेळ घेतली. त्यामुळे ती सगळ्यांक गोत सत्य अहिल्याबाई, झांशी की राणी, मागीर श्री कृष्णाल बायल सत्यभामा, तिने नरकासुराक मारिले आनी कैकेयीने आपणाल बोट घालून दशरथाल रथ हे केलेलो ताचे सांगत वोरा वचून तळी. त्यामुळे तिका वर दिलेले. सो अशें तांगेर मस्त उदाहरण आसा ती. जाल्यार निसर्गाने खरें म्हळ्यार स्वताची बायलांक एक्स्ट्रा डोज ऑफ स्ट्रेंथ दिल्या म्हण लागता. कित्याक हस्त्यांगेल झुंडान सुद्दां मदर ऑफ द हे ग्रुपाची लीड करता. तशीच सिंहिणी देवाची शिकार करतात. सिंह लोळता पडिल्ले आसतात आनी नित्यान तूं आमगेले घारा येतले रक्त पिपासू जळार सुद्दां फिमेल्सच आसतात. ती अशी आमी झुओलॉजीन शिकिल्ली. मेल मस्किटोज फीड ऑन द ट्रीज. आता आज हांगा उपस्थित आशिल्ले आमगेले बुदवंत केपेबल आनी उद्योगी चलयांगेल हांव अभिनंदन करता. आनी अशीच तांगेल उन्नती जावो अशी देवाल्याक प्रार्थना करता. तांगेले बायलांगेल भायर कितले काम आशिल्ले तरी तांगेले घरचे काम कांय चुकना ती. त्यामुळे आतांची गृहिणी ही अष्टभुजा एके अष्टलक्ष्मी म्हणून प्रत्येक चेडवांगेल काम भायर वचून अर्न करचे पयशे पुरे करचे जाल्यार घरचे तांकां कांय काम चुकना. ते हांवें खुशालेन सगळी जबाबदारी घेवन करतात. संस्कृतांत एक म्हण आसा, गृहिणी गृहम उच्यते. म्हळ्यार खंयच्या घरांत घराक घराचे बायल मनशाय तीच आसता. आनी अगदी वय ते
सगळं कशी ती सांभाळता घरचे एटमॉस्फियर पुऱ्या घरची बायला मी तीच गृहिणी मला कम मिलेकून आमगल घराची मगल होडी जाव शारदा का बलसेकर तिने सुंदरता स्कूलाचे डोंगरकरी कमलपाचे नंतर तिनेच किती वर्ष सांभाळलेलं आहे सगळं मॅनेज करताना मग दुसरी जाव नलिनी बलसेकर गृहिणीच्या शिल्प त्या भावा गेल्या म्यांना पड्याशी कसले प्रिव्हियस कसले ट्रेनिंग नसताना शी टूक ओव्हर आणि 30 वर्षापाशी चढ व्हेरी सक्सेसफुली शी रॅन द कंपनी. मागीर भायर वचून नोकरी करून पैसे कमावची मात्र नाही सगळी ह्या बाबतींत आमगेले मगल आई सुद्धा 12 वर्सार तिक लग्न जालेलें आणि सगळ्याची कन्नड 7वी शिकिली जाल्यार पप्पागेल फिरती नोकरी आशिल्ली सरकारी आणि घरांत कायम आमगेले हॉट घर म्हणून 1100 जण येवन राबताली लेखतली गुर्ताची त्या आणि आम्ही 5 जण भावंड सगळं सांभाळ तिने शिवण पेंटिंग हिंदी इंग्लिश सगळी शिकली मात्र नाही कितली बायलांक घाटू परसतना येवन शिकू येताल आणि आमकांय भायर वचून शिका जाय न्ही शिवण पेंटिंग पुराय तिनेच शिकयल्या तितली मात्र नाही ती धैर्याची पर्सनिफायड धैर्य लक्ष्मी आशिल्ली. मड आयलंड काय सगळ्यांक सांगत पिकनिका वचून तावळे थंय निर्वासितांगेले कॅम्प आशिल्ले आणि त्या पिकनिका काही लोकांत एक मुस्लिम हॉड कुटुंब येईल पाप चेडवांक बायलांक घेवन तांकां पळोवचे भितर त्या निर्वासित लोकांक मात फिरले पाप इतलें सगळं सोडून तांगेल अत्याचार जाली न्ही तांचेर सो बड्डे चाकू घेवन तांकां मारूं आयली त्या वेळा आईने सांगत अशी यंगस्टर्सांक वट करून त्या कुटुंबाक सुतू उबरली आणि स्वतः तांणी लाठ आणि सगळं खावन मार खावन सुद्धा मागीर तांगेल त्या कुटुंबाचो जीव वाचयलो. आमगेल्या महिला समाजान त्या वेळार तिगेलो केलेलो सत्कार सुद्धा केलेलो आणि आनीक म्हळ्यार एक चेडू लोकल ट्रेनांत वतना आवस बापूस देवन वचूं गेली आणि गर्दी मीत चेडू मागशी राबले त्या वेळी तो चल्लो सान 3-4 वर्सांचो उडकी मारू वचूं जालो आईन त्या पळोवचे भितर चेन ताणूक आनी वेळ नाशिल्लो ताका घट्टी पोट्टोन घातली आनी स्वता उडकी मारली प्लॅटफॉर्मार. आईक सुमार लागिल्लें जाल्यार त्या चायल्डाक केल्ली लागनी. आमकां त्यागे भयण्यांक असले नमुन्याचे धैर्य ना जाल्यार तीन शिकिल्ली पेंटिंग शिवण आणि रांदपाचे मात्र तिगेल थोडे मस्त गुण आयले आमकां. नाल्यार व्हड भयणी गोमटे पेंटिंग करताली आणि मागीर तिने ब्युटिशियनाचो कोर्स करून किती चलयांक शिकयलें आनी तांगेले ओन तांणी ब्युटी पार्लर्स काडले. मागीर सान भयणी गीता नेमपळी ती काय तशीची पेंटिंगाची भोव प्रीत आशिल्ली मागीर इंटिरियर डेकोरेशनाक कोर्स केलो तिणे जेजेन जाल्यार लग्न जायना पड्या बामणा गेल्या लॅबांत तुजी हेल्प करूं वचली जाल्यार इतली थंय गोमटी पेंटिंग्स करताली आनी थंय लॅबांत तशी पळोवन आमगेल्या परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांनी मुद्दाम तिका सांगून 2-3 पेंटिंग्स करून चित्रापूर शिराली मठांत व्हरून घालेली. मगेले म्हाका गृहिणी म्हणूची गमत दिसताली भायर वचचे पॉसिबल नाशिल्लें जाल्यार चेडू म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली आनी शिकोवची प्रीत आशिल्ली. आई आमकां केन्नाय आमगेल भायल्यांक तांगेल चेडवांक शिकय म्हणून बसकार येताले आमकां रजेन ते आमी थंय पुणे वचना पड्या हांगा फॅक्टरी वचून की हांव आजबाजूचे आशिल्ले कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स हांगेल चेडवां आपूण शिकयताली आनी ती मागीर चेडवां पाप केले पूण खावच्या दिता आनी आमगेल चेडवांगेल स्कूटर आहाय ते घेवन खेळूं मेळत म्हणून खुशालीन येताली. हांगा येना पण हॅपी होमांत वचूंक सुरू केलें हांवें. तांचे त्या दृश्टीहीन चेडवां पळयना पण पयलीं म्हाका भोरची बेजार जातालो दोळ्याक मागीर पळयलें की बाकी चेडवांक गादीची ती पुंडी आसा ती मस्ती करता ती आनी तांगेर शिकची इतली थाय जिद्द आशिल्ली त्या फक्त आयकून लक्षांत दवरून त्या कितकी गमट करून बरयताले हे आणि मस्ती करता पडताले आणि होमवर्क जालें की ताई आम्हाला काहीतरी वाचून दाखवना म्हणून मागशी लागचे आणि फक्त एक पोलीस घेवन येवचे आमकां वाचूंक. त्या वेळार म्हाका दिसलें फक्त
गुन्हेगारीच्या मात तांगें कानार पडता तशें करून हांव बरोवनचें सुरू केलें आनी म्हाका बरोवनची म्हाका पप्पाके भोव खुशाल जाली तो हांवें बरयतालो आनी म्हाका भोव गमत दिसली सो आय जस्ट स्टार्टेड रायटींग आनी ते चड हांव एन्जॉय करता ते जाल्यार ही आईन वचना पण म्हाका एकदम डिप्रेशन शेल की ना तावळी म्हगेली सून रुपा तिन म्हळें अम्मा तूं कॉस्मेटिक्साचो कोर्स केला कसल्या घार भशेन करना आनी स्वता म्हाका घेवन मार्केटां वचूं गेली दवा बाजारांत क्रॉफर्ड मार्केटांत आनी सगळें सामान बाटल्यो पुरे घेवन दिल्या आनी अम्मा हे म्हगे लेकाक तुका गिफ्ट हवे आतां तूं सूर करी आनी आमगेलें सामान हें सगळें लेबल्स आहाय ते करून हाडून दिलें आनी हांव सूर केलें करूंक पयल्या लॅबांत तूं टेस्ट करून घेतले सगळे प्रोडक्ट्स आनी तांगेलो ओके येना पडे मागीर घाराची सूर केलें 2-3 बायलो चलयो भरून दिताले बाटल्यो हे ते आनी म्हगेली सानी 3 वर्सांची नाती ऐश्वर्या ती बाई डायनिंग टेबलार बसून लेबल हे ते खिचयता पडटाली सो गंमत येताली जाल्यार मागीर म्हाका एक्सिडेंट जायना पण भोव जोर भूक सूर जाली आनी डॉक्टर्स आनी ब्युटिशियन्स व्हरतालीं जाल्यार कमर्शियली अशी हांव करना ती मिती आय जस्ट स्टॉप ताजे मागीर आतां म्हगेले कुकींग विडियो सुद्दां रुपा गलेची उमेदीन सूर केल्या तिची स्वता शूट करता खंयची रांदे म्हूण सांगता एडिट करता सगळें आतां तीन हार्ड प्रमोशन मेळ्ळें सिंगापूर वचना पडे तीन आमकां ऑफर येना पडे पयलीं आमकां विचारलें आपणे थंय वचूल्या जाय तुवें थोडे वर्स रावपा जातलें थंय तावळी हांवें तांकां सांगलें पळय तूं घेवं काजाची इतली वर्सांची तुगेले मेहनतीचें फळ आसा आनी ना म्हणचें ना त्या वेळार रुपाल दोळ्यान तूं दोळे भोवन आयले तिका आनी ती म्हणाली ना अम्मा तुमी दोगांनी म्हाका इतली प्रितीन पळयल्या लग्न जायना पण सुद्दां हांव शिकली इतली ट्रेनींग घेतलें सगळें म्हाका कामां तूं सगळ्यांक तूं एनकरेजमेंट दिलें की म्हगेले मम्मी डॅडीन वचूं गेलेल्या दुख्ख सहन करची म्हाका शक्ती मेळ्ळी हाचे पाशी आनी व्हड सर्टिफिकेट कसलें मेळचें म्हाका दिसना दिस वॉज व्हेरी व्हेरी खरें म्हळ्यार बायलांक एम्पावरमेंट देवान एच दिल्या आनी तें म्हळ्यार लव अनकंडिशनल लव प्रीती दिना पडे ताजे 1000 पटीन प्रीती आमकां पळत मेळटा आनी ह्याचे हाजेरी भवानी शंकर देव आनी आमगे सद्गुरूंगेलो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळ्ळो आमगे ह्या चलयो एवॉर्ड्स घेतिल्यो काम करतल्यो हे सगळे गोमटे अरेंज केले त्या सगळ्यांक आनी आनी बर जावो सुखी जावो ती अशी प्रार्थना करून घेता भवानी शंकर देवा लागीं आनी आमगे सद्गुरू नमस्कार. थँक्यू नीलापच्ची फॉर युअर इन्स्पायरिंग स्पीच. तू खरंच दाखयला की आम्ही आमगेल घर आंतूची वुमन एम्पावरमेंट सुरू करू शकतात. थँक्यू वन्स अगेन. आता आम्ही आईच्या समारंभाच्या 5 प्रतिभावंत महिलांक गेल्या एक कोरनू अचीवमेंट्स ऐकून तांगेल्या सन्मान करूया. श्रीमती अश्विनी अरविंद भट. अश्विनी पच्चीने एअर इंडियान थावणू 36 वर्ष IT डिव्हिजनान थावणू काम केल्या. त्यावेळी ती कीर्तन भजन आध्यात्मिक विषयारी प्रवचन करताली आणि सेवा निवृत्ती नंतरही आपणा गेल्या रसाळ वाणी सुंदर प्रस्तुतीने तिने प्रेक्षकांगेली मन जिंकून घेतल्या. गीत रामायण शिवपुराण इत्यादी विषयारी रसाळ कीर्तन करून तिने देश विदेशांतून अनेक पारितोषिक मेळयल्यांती. उदाहरण दिवचे म्हळ्यार भारतांतुल्या अखिल भारतीय कीर्तन संस्था 1991 अंतू कीर्तन अलंकार ही पदवी मेळ्ळ्या. कालिदास पंडित सभा उज्जैन थंय थावणू कीर्तन रत्न अवॉर्ड. डोंबिविली कीर्तन कुळ थंय थावणू कीर्तन रत्न अवॉर्ड. ब्राह्मण सेवा मंडल गिरगामच्या कीर्तन स्पर्धेंतू फर्स्ट प्लेस पारितोषिक. जगद्गुरु शंकराचार्य करवीरपेठ कोल्हापूर थंय दोन फंता कीर्तन रत्न अवॉर्ड्स. संपूर्ण भारतांतू हडहड शहरांतू भजन कीर्तन
कथा, प्रवचन, गीत रामायण, शिवपुराण, भागवतम या विषयारी नियमित कार्यक्रम जातात. युनायटेड किंगडम अंतू लंडनच्या साऊथ हॉल शहरांतू श्री राम मंदिरांसुदे आणि मॉरिशस देशांतू कीर्तन केल्यांती. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीरी वेळोवेळी कीर्तन चाल्यांती. अशी डायनॅमिक प्रभावी व्यक्तिमत्व आशिल्ली अश्विनी अरविंद भट पाची हिका आज केसे तर्फे हो बहुमान मेळटस हाच आमकां सर्वांक अभिमान आसा. आता हांव या समारंभाची अध्यक्षा निल्या पाचीक विनंती करता आमगेल सर्वां तर्फे अश्विनी पाचीक मोमेंटो दिवन सत्कार करच्याक. KSA honors Mrs. Ashwini Bhatt for spiritual awareness. कीर्तन तुगेले सुमार पंथ हांव आयकलें आनी भोव आवडलें म्हाका. आनी हांव कीर्तनकार स्वता पुण्य कमायना ती आयकता श्रोत्यांकय मस्त पुण्याचे भागीदार करता ती, तांकां गोड हिलायता ती. सो अशीच मस्त वर्स सगळ्यांगेला उद्धार करी मग. ऑल द बेस्ट फॉर. धन्यवाद पची. थँक्यू नीला पाची. आता हांव अश्विनी पाचीक विनंती करता तिगेल्या मनोगत सांगूक. अश्विनी पाची वी कॅन आत अनम्यूट कर. आत म्यूट जाल्या. आत समज. जय शंकर. धन्यवाद पची. गमटे सांगितले ते एक छानशी झलक दाखयता. सर्वप्रथम KSA आणि तांगल सगळे सभासदांगले कोटी कोटी धन्यवाद मानता, कारण आज हो सुवर्ण संधी म्हाका तांणी दिल्ली. जय शंकर. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः. संत तुकाराम महाराजांगले कीर्तन चालू आसा. सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय. सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय. धरावे पाय आधी आधी. धरावे पाय आधी आधी. लोह परिसाची नसा हे उपमा. सद्गुरु महिमा अगाध तो. सद्गुरु महिमा अगाध तो. अगाध तो. सद्गुरु वाचोनी सापडे न सोय. धरावे पाय आधी 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 आधी. आपणा सरीखे करी पिता काळ. नाही काळ वेळ तया लागी तया लागी. सद्गुरु वाचोनी. संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हांगले महड माळीकडे कीर्तन चालूस आणि त्याच वेळेर देवळांतू शिवाजी महाराज दर्शना खातीर आयले आणि थंय तांकांय कीर्तनाची आवड आशिल्ली. ती थंय कीर्तनाक बसल्या, ती कीर्तन आयकुच्या बसल्या. ती श्रोता अनुपम होता. श्रोता म्हळ्यार आयकतल पुरा लोक आणि वक्ता म्हळ्यार कीर्तन करतलो. वक्ता अनुपम होता. भाविक श्रोता मिळेतया. शिव हा सहजची प्रेम रसाचा. भरला रंग कीर्तनात पहा. राम 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 रघुत्तम. राम 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 सीतापते. राम राम. शिवाजी महाराज कीर्तन ऐकत आशिल्ले आणि कीर्तन इतले रंगांत आयले, सगळे श्रोते आनंदाने डोलू लागले. अशी आनंदान तू अशी सगळेजण असतानाची
अफझल खान शिवाजी महाराजांक पकडच खातीर व्हड सैन्य घेऊन थंय आयलो आणि त्या देवळाक 4 द्वार आशिल्ली. द्वार म्हळ्यार बागलो आणि एक बागलांतन एक जण भितरी ते शत्रुपुरा भितरी येवचे लागले. त्यावेळी एकदम शिवाजी महाराज त्यांनी उठावचा प्रयत्न केलो. तितली भितरी तुकाराम महाराजांनी सांगले की मदेन तू कीर्तन सोन कोणी उठाव नका ती बैसाती. थंय कीर्तन चालू असं थंय प्रत्यक्ष हनुमंत फाटीमागशी उबरल्लो असता. सगळ्यांगल रक्षण जातले, काही काळजी करू नका तुम्ही. आणि चमत्कार अशी जाल म्हळ्यार की सगळे श्रोता आणि वक्ता आणि पांडुरंगाली मूर्ती सगळे जण शिवाजी महाराजांना दिसू लागले आणि सगळे चारी बागलांतून सगळे शत्रू एक भितर येत असती. जाल्यार हे सगळे जातना सगळ्यांनी पळयले, अरे शिवाजी हांग आस, शिवाजी महाराज हांग आस, हांग आस, हांग आस. पळयला कळत जालें म्हळ्यार सगळ्यांगल रूप शिवाजी महाराजांगा दिसले. रंग रूप पोशाख ड्रेस आणि त्यांनी कल परिधान केले जिरेटोप म्हणतात ताका. तशी सगळ्या व्यक्ती एकल एक दिसू लागल्या. सर्व ही व्यक्ती समरूपाच्या पाहुनी दुःखित झाले. ओळखू येईना शिवबा त्यांना म्हणून कष्टी झाले, म्हणून कष्टी झाले. सगळेजण शिवाजी महाराजांना दिसू लागले. त्यांची खरो शिवाजी खंय आसा तांकां कळणीची. तितले भितर प्रत्यक्ष पांडुरंगाल मूर्तीन थानू पांडुरंग शिवाजी महाराजांगल रूप घेऊन भायर पडले आणि भायर जे हांगले घोड उबरल्ले त्या घोड्यार बैसून टाप मारून वेगान घोड चळलो आणि वेगान तो घोड वतन पळोवन बाकी सगळे सैन्यान आशिल्ले की भिवन धांवन वचलो तोच खरो शिवाजी म्हणून सगळे जण तागल पाठलाग करता करता तागल पाठलाग करून घोर रानान तू पांडुरंगान तांकां खाण सोडले. त्या रानान तितली दाटी आशिल्ली, इतले घनदाट जंगल की थंय थानू काळखाचे मागीर इतलो काळोख की एक सूर्याची तिरी थंय सूर्याचे एक कवडसो तिरी पै दिसनी. तेमती तांकां भायर कशी वचचे तेच कळणी आणि हांगा पूर्ण कीर्तन आयकून शिवाजी महाराज सुखरूप घार वचले. त्यावेळी कीर्तनम हि महायज्ञो अहंकारादिक शंभवः पशवो यज्ञ कुंडेस्मिन् समर्प्यो बलयो बुधैहि. आता कीर्तनम ही महायज्ञो म्हणा यज्ञ याग मस्त खर्च येता. त्यानंतर अनेक आता लोकांक तितलो वेळूय नसता. तर कीर्तन हे हो एक महायज्ञ असो. अहंकारादिक शंभवः आमगेल्या भितरी मस्त नमुन्या पशु असती. आम्ही तांकां रिपू अशी म्हणतात. षडरिपू काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार द्वेष कपट भय निराशा अज्ञान स्वार्थ अशी मस्त आमच्या भितर असती. आणि कीर्तन ऐकता ऐकता अहंकारादिक शंभवः हे सगळे जळण नष्ट जातात आणि आमगल देह पवित्र जाता. इनर प्युरिफिकेशन मारी देह हो शुद्ध जाता आणि देह शुद्ध करून भजनी भजावे अशी म्हणतात. त्यावेळी ह्या कलियुगांतू कीर्तन आणि नामस्मरण हे उत्तम अशी मार्ग सांगल्या ती शॉर्टकट सांगल्या ती देवाला वचकती. म्हणून कीर्तने महादोष नासती कीर्तने होय उत्तम गती कीर्तने होय भगवत प्राप्ती यदर्थी संदेह न धरावा. जय शंकर. त्यावेळी सान अशी हे सांगलो आणि वेळ तुम सगळ्यांगले हांव आभार मानता. श्रोता वक्ता श्री पांडुरंग हरी वासुदेव हरी पांडुरंग हरी. सगळ्यांक मगल नमस्कार आणि धन्यवाद. जय शंकर. Thank you, Ashwini Pachi. Thank you so much. It was really beautiful to listen to this kirtan. आता हाव श्रीमती मंगला चंदावरकर पाची गेला परिचय सांगता. श्रीमती मंगला अशोक चंदावरकर हिगल जन्म स्वातंत्र्य भारतांतू जालो. आवसू सुनीती पाची आणि बापूसू डॉक्टर ज्ञानशंकर आनंदराव कुपीकर माम. दोघे दयाळू आणि सेवाभावी दाम्पत्य. सेवाभाव तांगेल्या रक्तांतू आशिलो. नॅचरली ह्याची संस्काराची बीज मंगला पाची गेल्या बालमनांतू कुचत गेले. शिक्षण मुंबईच्या प्रेस्टिजियस क्वीन मेरी हायस्कूलांत थावनू आणि विल्सन कॉलेजांत थावनू इंग्लिश लिटरेचर अँड सोशियोलॉजी ह्या विशयांतू ऑनर्स डिग्री मेळ्ळ्या. लग्न जाल्या
आणि तिका शोभशी तिगल्या सेवाभावी स्वभावाक अनुरूप अशी जोडीदार अशोक चंदावरकर मामागल्या रूपाने मेळव. फेअर डील चंदावरकर कुटुंबाची ती सून झाली. तांगेल्या गुणाक अनुरूप नाव तांगेल्या कंपनीच्या फेअर डील म्हळ्यार स्वच्छ व्यवहार. अशोक माम रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे सी कोस्ट ह्या जॉईन जालो आणि ताजो प्रेसिडेंटय जालो. 2000 to 2001 स्काय इज द लिमिट जाल्या मंगला पाच्छीक. जणू तिने उंच भरारीच घेतल्या सोशल वर्काच्या रूपांत. रोटरीच्या बॅकिंगाने खार ते जोगेश्वरी इवन सान खेडेगावांत थंय तिने विचार प्रवर्तन केल्या. 1993-94 अंतू इनर व्हिलाची ती प्रेसिडेंट झाली. तिगले कार्याक मस्त मान मेळ्ळो, मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळे. वाडा आणि इतर भागांतू स्कूलांतू मेडिकल कॅम्प्स साध्या चेकअप नाही तरी सर्जरी थंय मदत मेळटाली. या सर्व कार्यांच्या पारितोषिक मानचिन्ह कौतुकाचे वर्षाव जात गेलं. मंगलापाची मस्त नाटिका बरयता. परमपूज्य सत्योजित शंकराश्रम स्वामींगेल्या वास्तव्यांतू ती प्रस्तुत कोरून स्वामींगेल्या आशीर्वाद प्राप्त केला. मंगलपाचीने श्री चित्रापूर गुरु परंपरा बरोपी अरूर उमाबाई पाची ही जेरी बरयलो लेखू धर्म प्रचारक राजगोपाल मामाने तांगेल्या गुरु बौद्धमृत या पुस्तकांतून घेतल्या. पंढरपूरचे संत जे प्रसिद्धीत थावून दूर आशिल्ले तांचेरी विठ्ठल नावाचे एक बुक बरयल्या आणि आध्यात्मिक नाव म्हणून ती आपणागल्या चरण तुलसी अशी दिता. स्वामीजी वट्टू कैलास मानसरोवर यात्रा हो तांक मेळिल्लो सर्वांत व्हड आशीर्वाद अशी ती मानता. श्री चित्रापूर गुरु परंपरेच्या 300 वर्षाचे सेलिब्रेशनांतू बॉम्बे स्टँडर्ड चार्टर्ड मॅरेथॉनांतू तांणी भाग घेतलो त्या तांगेल्या परम भाग्य म्हणून ती लेखता. अशोक माम आणि मंगलापाची गेल दोन्ही चेडव हांगेल आऊस बापसूंक मस्त सपोर्ट करता. ती मंगलापाची अशोक मामा गेल्या कुटुंब तांगेल्या कार्याचे धूर अशीच मुखारी वर्तलींची. मंगलापाची अशीची बरे कार्य करता राबो अशी श्री गुरुचरणी प्रार्थना. आता हांव या समारंभाची अध्यक्षा निलापाचीक विनंती करता आमगेल सर्वातर्फे मंगलापाचीक मोमेंटो दिवन सत्कार करच्याक. KSA honors Mrs. Mangala Chandavarkar for social awareness in slums and schools. मंगला तू मग सान भयणीची आस आणि तुगल प्रेमळ शांत स्वभाव देव गुरु आणि मठा विषयी आशिल्ली भक्ती हे सगळ्या सुनीत पाची आणि डॉक्टर मामाला तुगल देणगी आसा. डॉक्टर मामू वारकरी आशिल्लो आणि तागेली तिची सहिष्णुता तुगेला गिफ्ट म्हणून आयल्या तुल्यागी. ते आमी ती एक राशी कार्य करता आमगेल्या समाजाच्या कबीर जायना पण इमिजिएटली तुवेंची स्पॉन्सर केल्या रेकॉर्ड करूक. आय विल नेवर फॉरगेट दॅट. आणि अशीच तुगेला आता मस्त मस्त कार्य जावं, मस्त जाणांगेल ब्लेसिंग्स असं तूच सांगा ती ह्यांची सांग तुका. सो ऑल द बेस्ट. सगळ्यांगेल आशीर्वाद असतोच सांगा ती. सो व्हेरी व्हेरी गॉड ब्लेस यू. मंगलापाची तू म्यूटार अस. थँक्यू नीलापाची. नीलाताई मस्त मस्त धन्यवाद. आणि श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः. I thank KSA and its members who found me worthy to receive this prestigious award. I truly feel humbled and honored at the same time. I am doubly happy to receive it at the hands of someone I respect and love very dearly, as always have as my cherished idol, Neelatai. Thank you, Neelatai. I dedicate this award to all the elders from my family who have instilled the values and philanthropic ideals in me. My parents,
Mrs. Suniti, and Dr. Dayashankar Anandrao Kopikar, who were 24/7 available to serve humanity. Work is worship, and doing service above self were living examples for me. My mother-in-law, Srimati Mitrabai Anandrao Chandavarkar, was a true karma yogi, and so was my aunt, Srimati Shantabai B. Nadkarni, who, being a founder member of the Balak Vrinda Education Society, worked with dedication and devotion. I learned patience and humility from dear Ai, and determination and courage from dear Shantipachi. Last but not the least, I also dedicate this award to my dear husband, who has always been the greatest pillar of strength, as well as my friend, philosopher, and guide. I can say that the social service took momentum when we became members of the Rotary Club, where we would go to help the underprivileged to make them realize the importance of good health and good hygiene. Medical camps in slums of Khar, Bandra, and Khanivli and Jogeshwari were challenging at first, but eventually we succeeded. Children in the schools of Wada began receiving proper guidance, and year by year, there was good improvement in their health. The doctors were extremely pleased to note the difference, and the school SSC results were proof of it. I would like to work as long as I am able to, and feel blessed that I could help many children to lead healthier and happier lives. I end my acceptance speech with the Guru Upadesh of our Param Puja Parigyanashram Swamiji. देत जा म्हणजे मिळत राहील. देवी आम्हाला आमच्या हाती वैभव देत असते, ते आम्ही सडल हाताने लोकांना देत राहिले. आम्हाला कधीही कमी पडणार नाही. And of Param Puja Sadyojat Shankar Ashram Swamiji, I quote, "The seva you do not only benefits you tremendously, but also touches the lives of those who are connected to you. These are my greatest guiding forces all along." Jai Shankar. And I congratulate all the other recipients of the awards. Well-deserved award. Thank you. Jai Shri. Thank you, Mangala Pachi. That was a very nice speech. And it is truly said that the best award that we can get is smile on the face of the person whom you do something good to. Very true. Thank you once again. आता हांव चंद्रमा पाचीक विनंती करता नीता कोपीकर पाची गेलो परिचय दिवच्याक. थँक यू. जय शंकर. नीता कोपेकर, पूर्वाश्रमेची सुधा शेणवे. नीतागल जन्म 1966 म्हळ्यार 1966 सांतू कारवार जिल्हा अंकोले गांवांत जालें. तिगे स्कूल हिंगाय थंय जालें. कॉलेज सेंटिनरी कॉलेज हांग जालें आनी कुमठेंतू कमला बाळिगा कॉलेजांतू तिने B.Ed केलें. B.Ed जावंच भितरी हुबळीच्या दुर्गादेवी स्कुलांतू ती शिकोवच्याक लागली. 1992 लग्न जालें धारवाड गांवच्या कोप्पिकार फॅमिलींतू. तिगेल माईंगेल नांव शीला कोप्पिकर आशिल्लें आनी ती शी वॉज अ वेल एस्टॅब्लिश्ड स्कूल प्रिंसिपल. शी हॅड अ स्कूल. She was running a Montessori school, Disneyland Montessori school.
नॅचरली हिक भोव खुशी जाली. तिक शिकोवनची भारी प्रीत आशिल्ले आनी सान्न चेडवां शिकोवच्याक तिक मेळ्ळें. आनी माईन तिक फुल्ली ट्रेन केलें. व्यवहार दोनू चेडवां शिकोवन दोन सगळे ट्रेन केले. आनी मस्त प्रायज आयना पूण शिलापाचीने पुरा सूत्र स्कुलाची सुन्नेगेल हातान दिली. अथिका मनांतू विविध नमुन्या स्वप्न की आपण फक्त सान्न चेडवां मात रित्या शिकोवचे. मॉन्टेसरी चेडवां मात रित्याक कितकी अनपड बायल आसा ती, कितकी अर्ध शिक्षित बायल आसा ती, तांकां आपण शिकोवन शिकचे आपण सोय कोण दिवन तांकां तांगेल पायार कल्ल्याक उबरोवच्याक आपण लावच्याक. वाय कांट आय डू दॅट म्हणून ती कल केल्या तिने. पुणा शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून घेता. थंय वचूगली, थंयच्या इन्स्टिट्यूट्सांक भेट दिली. विंगड तांगेल पुरा शिकून घेतले. कल कोरका कश कोरका पुरा नुसते शिकून मात्र येनी तूक क्षण ते हांतू हाडले, व्यवहारांत हाडले. तीन कल केले अगदी कमी शिकील बायलांक मुखावेल शिक्षण शिकू लायले. मॅट्रिक जालेल्यांक DED शिक्षण ते शिकयले. आणि स्त्रियांक गेले इंग्लिश उच्चार सुधारण करका म्हणून तांतू मस्त तिने काम केला. बायलांनी काम वचू गेल्यार घरांत येद्दे कोणाक येद्दे एक शिंकी खांकी आयल्यार तांगा जीव पुरा उडून वता. त्या मित हिन कल केले नीताने तांचे खातीर पुरा मेडिकल एड तांकां घरच्यांक कोणाक हुशार ना जाल्यार तांकां इवन पैशाच हेल्प हे सगळे केले तिने. आणि चेडूं सान्न नासल्यार कामार लक्ष वचना बायलांक पूण त्या सान्न चेडवां खातीर क्रेच्चय काडले आणि त्या क्रेच्चांत एकदम आनंदी वातावरण दवरले. फॅमिली वेलफेअर तशी इंग्लिश शुद्ध उच्चार आणि पुरा मेडिकल फॅसिलिटी आणि चेडवांक वेळेर जेवण तांकां वखद युनिफॉर्म बुक्स सगळे गरीब चेडवांक फुकट आणि इवन स्कूल टीचर्स हांगा चेडवांक सुद्धा अवेलेबल कोण दिले. अशी 2 स्वप्न पूर्ण जाली जाल्यार अजूनही तिगेल मनांत विचार आशिल्ले. धारवाड सारस्वतपुरांत प्राथमिक स्कूल सुरू केले. अगदी युनिक रवींद्रनाथ टागोर पण कशी शांतिनिकेतन स्कूल आशिल्ले तशी तिने निसर्गा सहवासांतू एक प्राथमिक शाळा काडली. 1st to 5th निसर्गा सहवास सगळीकडे ग्रीनरी आणि ओंकाराच नादू मायक्रोफोनारी सॉफ्ट आवाजांतू ओंकारा नादू संस्कृत स्तोत्र हे पुरे हे कोण जाले. आता तिक दिसले तिक आनी तिगेल बामणाक इतलो पुरा स्ट्रेट आमी पळयलो सोसायटीच पुरा लेयर्स आमी इम्प्रुवमेंट केले. वॉट अबाउट ओल्ड पीपल तांगेले धारवाडची ओल्ड पीपलांक पुरा चेडूं शिकून कोरनू अमेरिका इंग्लंड आणि खंय धारवाडा भायर वचू गेलेली आणि ही एकळी पळयली हांव बापूस तांचे खातीर कले पुणी करका कल कोरयेद वृद्धाश्रम वे ना वृद्धाश्रम नाही म्हणून तांकां क्वालिटी टायमा गरज आसा. प्रायज आयना फुडें क्वालिटी टायमा गरज आसता. त्या निमतानी बायल बामूण दोगय वचून प्रत्येक बायल बामणांगेल घार आज्या आजीगेल घार वचून तांकां जाय कल नाका तांचे लागी खुशाली उतर उलोवची तांचे लागी सुख दुःख वांटून घेवचे. शिवाय हांनी कले प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केलेले असल्यार तांकां थंय घेवन वचचे. ते जायना पूण घार हाडून सोडचे कोण करता आजकालच्या दिवसांत हें केलें. अशें करून अगदी तृप्त केलें. धारवाड गांव अगदी तृप्त जालो. अशी आसा नीता कोप्पीकरागेल काणी. रवींद्रनाथ टागोरागेले एक विचारू या कार्याक अगदी मिळता जुळता असं. रवींद्रनाथ टागोर म्हणटा की प्रत्येक मनुष्याने आपणागेल घर घरा भायल आंगण आंगणा भायल रस्तो क्लीन दवरल्यार सगळे विलेज क्लीन जावच्याक कितलो वेळ लागतलो. तशीच हांव थोडे मुखार वचून म्हणटा आमगेले भारतांतुल्या प्रत्येक स्टेटाने प्रत्येक घरांतून मनशांक शिक्षण आपणागेल स्टेट तांतू शिक्षणाचो बायलांगेलो उद्धार केल्यार सगळो भारत देश सुशिक्षित स्वावलंबी जावच्याक केदोळू प्रत्येक मनुष्याने आत्मनिर्भर जावच्याक केदोळू याच नोटारी हांव आतां निलापाचीक रिक्वेस्ट करता
किती नाही दोन उतर उलोवंक नीता तुगेल खबर ऐकून भोव खुश दिसली. म्हाका परत सांज जावन तू स्कूला येवया म्हणून दिसलें. आणि they say about the mother, because God can't be everywhere, so he created mother. So he's created Nita. इतल्या जणांक तू बर करतस, देव नक्की नक्की तुगेल फाटीमागशेस. आणि अशी मस्त तुगेल प्रोग्रेस जावा, सगळ्यांक तुगेल फायदो आणि तू सुखी राब केन्नाय म्हणून देवाला प्रार्थना करले. ऑल द बेस्ट. राजन मॅम त्या मोमेंट दाखल ना. वय तिगल दाखल वय हवा नीता पाची गेला. वय नीता दाखयनी आय थिंक नीता दाखयनी तिघे लागतेच चालला. वय आत्ता झालं. थँक्यू. Canara Saraswat Association honors Mrs. Neeta Koppikar for women empowerment on International Women's Day, 11th March 2023. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. भवानी शंकराय नमः. मात्रे नमः. आज हे KSN ऑर्गनाइज केलेले वुमेन्स डे दिवसू नीला पच्चिगल हातात हनु म्हाका हे ऑनर मेळतस. आय एम रियली ग्रेटफुल. Such a great personality is giving me this honor. So thank you so much. हा माझी मगले लाईफ बद्दल एक थोडे उतर उलयता. वुमन अचीवर म्हळ्यार हांव कशी मगले लाईफ मेड मी टू रीच हियर ताजे बदला सांगया म्हणून म्हाका दिसता सर. I would like to throw light on my journey as a woman achiever. मगल चाइल्डहुड अगदी रिमार्केबल आशिल्ले मगले लाईफ मगले पर्सनॅलिटीचेरी. आम्ही 5 जण भावंड आणि आय लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 3. कशी जाल्ली मी ती मगल हांव सुका मस्तीतले चॅलेंजीस फेस करता जाल्ले. बट इवन देन मगल हांवसून आमकां ग्रेट फाउंडेशन बरे संस्कार दिवन वाडयल्ली मी ती. अजून थंय एज मदर इज द फर्स्ट टीचर अँड शी इज अवर फर्स्ट रोल मॉडेल. हांवसून लागता हांव मस्त शिकली. एज सहनशीलता पाचीनय सांगले तशी सहनशीलता आणि ह्युमिलिटी आम्ही प्रॅक्टिस केले मगल हांवसुगल लाईफ पडोवन ते म्हाका आतां मुखारी मस्त हेल्प जाले. टीचर जावंक म्हणलेले ड्रीम आशिल्ले. हांवसून ऑलवेज गोल फॉर अ बिग एम करच्याक मस्त शिकयले. सो हांव TCH कोरका म्हणून ड्रीम करता आसतना ना B.Ed केल्यारी तूं हायस्कूल टीचर जावच्याक तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले म्हण आयिल्ले गायडन्सा ती हांव कुमट वचून B.Ed करून इमिडिएटली म्हाका भयणेगल हेल्पा ती हुबळीन तूं एक स्कूलान तूं टीचर जावन वर्क करूं मेळ्ळें. तावळ थंय म्हाका मस्त शिकूं मेळ्ळें. 92 तूं कोप्पिकर फॅमिलीन तूं अश्विन कोप्पिकरा सांगत लग्न जावन हांगा आयले नंतर self image mogale change zale. I became more positive and confident as I had come from a small honest background. Hang maka ek opportunity mele as a woman maka I started magal makka che magal self image how change kon gyo opportunity mele Dharwad. Magal bamuno Ashwin Koppikara mak mast encouragement kelel mi te aaj ha hangas. मगल माई शीला कोप्पिकर मगल बद्दल सांगले आता ती सेंट जोसेफ स्कूलान तू पॉप्युलर LKG टीचर आशिल्ली अँड चेडवां सांगत ती नाचून न्हू एन्थुजियास्टिकली शिकयताली. तिका इतलें लव आशिल्लें शिकोवचे म्हळ्यार ती घाराय आमगेले एन्सिस्ट्रल होड बंगलोन तू नर्सरी स्कूल स्टार्ट केलें अँड इट वॉज रनिंग व्हेरी सक्सेसफुली. 120 स्टुडंट्स तावळी आशिल्ली. सो फॅमिली रन स्कूलान तू हांवें जॉईन जावन माये लागतान हांव मस्त शिकली. ती शी वॉज अ व्हेरी डेडिकेटेड अँड कमिटेड टीचर. म्हाका डेडिकेशन आनी कमिटमेंटाचे अर्थ मगल मायेगल लायफ पळोवन म्हाका कळ्ळें. एक इन्सिडेंट हांगा म्हाका सांगता म्हूण दिसता. आमी
नवीन कार घेतिल्ले आणि म्हाका एनकरेजमेंट केल्ले घरा की तू ड्रायव्हिंग शिकता म्हणून. म्हाका तावळी ड्रायव्हिंग म्हळ्यारी माझे भितर जातले म्हणून दिसनाशिल्ले, अधैर्य दिसताले. बट हांव वचून फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली कॅन ड्रायव्ह करून आयली. मोगल मायेन फाटीर थापता न्हू, भेश म्हणलेले दिवस हांव केन्ना विसरना लायफान. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट. फॅमिली भितरी a woman empowering another woman म्हणून म्हाका दिसता सर. आमी लोअर केजी क्लासेस सुद्धा कल्या स्टार्ट करनी म्हणून ऍज अ पेरेंट्सांक रिक्वेस्ट येता गेलेली वारी. अपर केजी लोअर केजी क्लासेस आमगेलेची एन्सेस्ट्रल घर आमी स्टार्ट केले. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड टीचिंग, लविंग एटमॉस्फियर, परफॉर्मन्सेस चेडवांगल दवरचे, हे पुरा केलेले मिती इयर ऑन इयर स्ट्रेंथ वाढता गेले. आणि ह्या वर्स आम्ही फोनेटिक्स सुद्धा इंट्रोड्यूस केलेली मिती चेडवांगले रिडिंग अँड प्रोनाउन्सिएशन इम्प्रूव्ह जाता असं. सो हांव इतले एनग्रॉस जाताली चेडवांगले ऍक्टिव्हिटीजान तूं म्हळ्यारी म्हाका एक पण कितलो टाइम गेल्लो कळनाशिल्लो. तावळ हांव लेखलें की दिस इज माय पॅशन. सो हांव हे आनी मुखारी डेव्हलप करता म्हणून. ताकाच आमी एट प्रेझेंट वी हॅव नर्सरीन टू प्री प्रायमरी सेक्शनान तूं 400 स्टुडंट्स आसा ती. आणि धारवाडांत एक व्हेरी रेप्युटेड स्कूल म्हणून घेता. मस्त दूर दूर तान चेडवां पेटयता आशिल्ली ती आमी बस फेसिलिटी दवरता म्हणून 3 बस घेतली आणि लेडी अटेंडंटाक ट्रेन केले चेडवांक कशी केअरफुली घेवन येवचे खातीर. अनेक म्हळ्यार आतां आमी सांगले की क्रश चलयता आसा ती. दॅट वॉज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट बाय अ वर्किंग पेरंट. तुमगे स्कुलान तूं घालची इच्छा आसा जाल्यार तुमी डे केअर फेसिलिटी केल्यार आमकां वर्किंग पेरंट्सांक हेल्प जातले म्हणून आमी ते 2 चेडवान स्टार्ट केले. वी हॅव नाव 20 स्टुडंट्स. आमी कल जेवता ती त्याची जेवण आमी दाळी शीत चेडवांक दिता ती. इतले एन्जॉय करता ते आमगेलें जेवण चेडूं म्हळ्यारी. घार वचून पेरंट्सा लागीं डे केअरांत आशिल्ले दाळी शीत दाळी तोय त्याची जाय म्हणून आम लागीं पेरंट्सा लागीं हट्ट करता ती आणि ते आमकां फीडबॅक येता. सो मम्मीज येवन लागीं दाळी तोयाचे रेसिपी दी म्हणून मागता ती. इतले चेडवां एन्जॉय करता ती. आणि इवनिंग त्यांनी तांगेले ऑफिस खर्चून केन्ना डे केअरा येता ती चेडवां पिकअप करूक. तावळी हे हॅप्पी फेसीस पळोवन चेडवांगले ती दुबाये दिवन वतात आमकां म्हणून म्हाका दिसता. आमी 2013 तू आतां सांगले की सारस्वतपुरांतू आमी प्रायमरी सेक्शन स्टार्ट केले. बिकॉज दॅट वॉज ऑल्सो पेरंट्सांगले मुखार आमी हेची वातावरणांतू हांगाची चेडवान शिक्का म्हणलेले खातीर आमी शिरूर जांगले बंगलोंतू वेर द बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय ब्युटिफूल ट्रीज. थंय आमी यूज करून घेता ती झाडां तगू बैसून चेडवांक शिकोवचे. ओंकार घालून सन मेडिटेशन अँड ब्रिदिंग शिकयली ती चेडवांगले इंट्रस्ट बिहेवियरल पॅटर्न मस्त इम्प्रुवमेंट दिसता असो. ते सन मेडिटेशन ओंकार केलेली ती मस्त इम्प्रुवमेंट दिसता असो. सो पेरंट्सा लागतान अगदी पॉझिटिव्ह फीडबॅक आयलेली ती. आमी आनी फर्दर एक्सपान्शन करता म्हणून आता 1.5 एकर लँड घेतले आम्ही ऑलरेडी. आणि आता हॉट प्रमाणाने फ्रॉम नर्सरी टू 12th स्टँडर्ड थंय फुल फ्लेज स्कूल बिल्डिंग प्रोजेक्ट आम्ही आता घेता आसती. हे सगळ्याक मोगल बामून अश्विन कोपीकरागले फुल सपोर्ट आशिल्ली ती आमकां हे करूं जाता सर. At present, I have 30 lady teachers and 10 lady attendants. So, tangal khatir sude positive thinking yonka personality development classes घेता tangal khatiri. And most of them thodi hantuli divorces asati, single parents asati, and widows asati. Tanke ek life matters anik very nice atmosphere antu chadwangal sangati parents all positive feedback hai pura ashil miti timai hanga enjoy karta asati. There is a bonding between me and my staff, emotional bonding ashil miti. चड जावन कोणे सोन वच्चे म्हाका ते प्रॉब्लेम अगदी कमी. आणि आता behind every successful woman there is a family who trusted her म्हणून दिसता. मगल साधनेन तू मगल चल्ली उन्नती. She is a professor in KLE Tech engineering college. तिगले supporter and my son Utkarsh Kopikar who is a
software engineer working for AWS, and my husband, of course, Ashwin Kopikar. Hangal saglangale support amiti, I'm able to do this very, very easily. My husband never gets tired of praising his wife. Amgal Dharwad antu आमची सिनियर सिटीजन्स आता सांगले आमची सिनियर सिटीजन्स एक एकलींची तांगल ओन बिल्डिंग अंतू अगदी धैर्यान राबता ती सो तांक किंचित आमगल हेल्प मेळतले म्हूण आमी तांक डॉक्टरला व्हरची जावं मेडिसिन्स ऑर तांगल टॉक टाइम तांगल जिओ फायबर हे पुतले ग्रोसरीज हे मगल बामूनय हेल्प करता आनी हांवय एक मॉरल तांगल सांगा ती स्ट्रेंथ मॉरल कनेक्शन वसुधैव कुटुंबकम म्हणलेले बरे वी आर ऑल वन म्हणलेले एक कनेक्शन तांगा सांगती आम्ही एक हॅपी एटमॉस्फियर आमगल धारवाडान तो क्रिएट केलेली मिती तांगलकल ब्लेसिंग्स आमकां मेळता सर दॅट इज रियली ग्रेट म्हूण म्हाका दिसता सो आय फील व्हेरी प्राऊड एज अ पार्ट ऑफ चित्रापूर सारस्वत कम्युनिटी वेर विमेन आर एज्युकेटेड इंडिपेंडंट अँड एम्पॉवर्ड सो मगल दुर्गा सप्तशतींतले एक श्लोक सांगून हांव मगले स्पीच एंड करता विद्या समस्ता तव देवी भेदाः श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयैतत् का ते स्तुती स्तव्य परा परोक्ती अर्थात विद्या म्हळ्यार सगळे स्किल्स तू देवी तुगलेच एक रूप आसा सगळे स्त्री तू हे जगताचे सगळे स्त्री तू देवी तुगलो अंश आसा आणि तू जगदंबा असा हे सगळं समस्त जगाते चराचराचे अंबा तू देवी असा तू जगदंबा असा तसले देवी गले आम्ही स्तुती करचे मारी इट इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून म्हाका दिसता आज KSN ऑर्गनायज केलेले विमेन्स डे सेलिब्रेशनाक म्हाका तुम्ही चूज करून हाजे ऑनर केले खातीर आणि नीला पाटील हातान ताणू म्हाका ऑनर मेळलेले खातीर हांव मस्त आभारी आसा तुमपुरा आणि मस्त वेल विशर्स व्ह्युअर्स सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आयले तांक सगळ्यांक मगले धन्यवाद सांगून हांव आजी मगले एंड कर थँक्यू सो मच थँक्यू आता नंदिनी श्याम करंजे तिगल विषयान तू सांगचेस पूर्वी क्रिएशन्स या बेंगळुरू बेस्ड आउटलेटाचो मुख्य आधारस्तंभ नंदिनी श्याम करंजे आणि रेखा दिलीप मावेन कुर्वे हांगल परिचय कोण दिता सर्वप्रथम नंदिनी पाचीगल विषयान सांगता नंदिनीगल जन्म 8 मार्च 1955 रोजी त्रिचिंत जालो व्हॉट अ कोइन्सिडन्स ने 8 मार्च इज अ वुमन्स डे त्याच दिवस तिगल जन्म जालो तावळीच देवाने तिका हे काम दिवनूच पटेल की म्हण दिसता रत्ना आणि वसंत बिजूर हांगल सुपुत्री WHO सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ होम सायन्स 1971 तिगल ग्रॅज्युएशन जालें श्याम करंजे वटू विवाह जालो आणि कडेरी बेंगळुरू मंगळूरू पुणे मुंबई हैदराबाद अश कोण 1989 वापस बेंगळूरू आयली कॉलेज जातनाची तिने रेखा मावेन कुर्वे वटू स्क्रीन प्रिंटिंगाच कोर्स केलेलो नंदिनीक 2 चेडवां ती सन्न आशिल्ली म्हणून घरान थावनूच उद्योग सुरू केलो तांगेल दोळ्यांत एक सुखद स्वप्न आशिल्लें खंयचे दुर्बळ बायलांक सक्षम करची स्वप्न आपणागल पांयार उबरोवचे शिकोवचे स्वप्न प्रिंटिंग क्षेत्र हे पुरुष प्रधान क्षेत्र अशी बायलांक थंय चड स्कोप आसना त्या मिती हांगल स्वप्न थंय तितलें पूर्ण जावच्याक जायनी तरीकय चित्रापूर मठाच प्रिंटिंगा काम तांकां मेळ्ळें आणि ते अजुनूय चालू आसा ह्या दरम्यान रेखा मावेन कुर्वेपाची 5 वर्सां खातीर US वचूंक गेली तरीकय नंदिनीने उद्योग चालू दवरलो जाल्यार स्लायटली डायवर्सिफाय केलो बायलांक गेली तांतांगल क्षमत पळोवन तांकां योग्य ट्रेनिंग दिलें उदाहरणार्थ हाऊस कीपिंग हाऊस मेड्स पेशंट्स हांगल सेवा कडेन नारायण नेत्रालयांत गरजू लोकांक घेवन वचचें कॅटरॅक्ट ऑपरेशन
आणि इतर ट्रीटमेंट तांगेल शुश्रूष करची वगैरे वगैरे. कोविड समयारी व्हॉलंटियर्स तयार केले, तांकां सोशल वर्क अवॉर्ड मेळ्ळ्या. ह्या खातीर जावन कोविडा वेळार तांणी केलेली मिती तांकां सोशल वर्क अवॉर्ड मेळ्ळ्या. आणि आपणान काम करतल्यो, प्रेमान सेव करतल्यो 5 चलयांक गेल्या लग्नाची जबाबदारी तिने स्वखर्चार पार पाडल्या. या रितीने स्त्रियांक सक्षम करचे प्रयत्न चालू आसा ती. तांगेल उर्वीक सशक्त करचे कामांत तूं यश मेळो हीच हांव प्रार्थना करता आणि निलापाची विनंती करता की तिने नंदिनी श्याम करंजे हिका सन्मानित करता. उर्वी भो खुशाल झाले इतलं असले लोक असल्यार खरेंची. आमच्या सगळ्या हिंदुस्थानांत भारतांत अगदी सगळं बायल मात्र न्ही सगळी कुटुंब उद्धार जातलो. आणि तुमगल रूपान खरें देवदूत आयला अस का म्हूण दिसता. इतल्या लोकांक कितल्या जाणांगल आशीर्वाद घेतलेत गो बाळा तुवें. आणि अशीच मुखार काम करता राब आणि बर जावं आणि मस्त जाणांक तुगेल हेल्प मेळ्ळा आणि तुगेल नाव अगदी वयर यावं. म्हाका गोत नांवा खातीर करना मेळचे आनंदची मस्त मस्त भोवच इम्पॉर्टंट असं. सो ऑल द बेस्ट तुमगेल कार्य आणि हॉट स्केलार जावं अशी आशीर्वाद दिता. देवाला प्रार्थना करून घेता केन्ना येता तुमची सांगात असं. Thank you, Nilapachi, for this honor. Canara Saraswati Association honors Mrs. Nandini Karanje for women empowerment through self-employment on International Women's Day. at પછી તું ખાવા रिक्वेस्ट करता की तू तुगले मनोगत सांगता. Namaskar. It gives me great pleasure to thank KSA and all the committee members for honoring Urvi on this International Women's Day. हांवें उर्वी बद्दल उलया म्हूण लेखलें जाल्यार फॅमिली बद्दल चडावत आमचे गेलें कळटा. Urvi means earth in Sanskrit, and our vision was to free train underprivileged women and girls into making eco-friendly paper products, kora and cloth bags, to be self-sufficient, earn a living, and empowering women. We source paper from Rajasthan because the best handmade paper in India is made in Sanganer by women who have no educational assets but are highly skilled in paper making. The trimmings of hosiery from Tirupur in South India goes all the way to Sanganer for making this paper. The colors are vibrant, the paper is ethnic, the products look pretty and elegant for the niche market. Here are some of our products. This is a corporate set that is made by our women that we have trained. It has a memo holder, a folding pen stand, So sweet. and a photo frame that could be used horizontally or vertically, both ways. Then we make exclusive bags of various sizes and colors. I mean, Rajasthan is full of vibrant colors all the time, so the paper is also very colorful. We also cater and customize smaller bags for various occasions. We make books for children during Upanayanam and various other ceremonies. We teach school children bags and they value add them with some pictures most of the time. We have a variety of clients. When the Amsterdam Zoo wanted gift bags for their souvenirs, we block printed animals on the bags, which they liked and appreciated.
there's a lot of creative thinking in executing these orders. Our rural projects are also very interesting since we meet school children, conducting competitions for them, interacting with them has always been a pleasure for us. For the last 28 years, Urvi has been blissful. Many aunties have helped Urvi in way of donations. Buying Urvi products that has made a difference for women, I thank them for that magnanimous gesture. Our journey has been challenging at times, but nonetheless very satisfying. Our mantra has always been reduce, reuse, recycle, restore, and replenish. Buy an Urvi product and make a difference for women. I thank you all for a patient hearing. Namaskar. आता उर्वीक दोन स्तंभ असत नाही, मजबूत स्तंभ असती. एक म्हणारी आता हांव सांगले यापाचिकल नंदिनी श्याम करंजे गेलाय, आणि दुसरं स्तंभ रेखा दिलीप मावेन कुर्वे. सो बाकी कलय चार स्तंभार असतात जाल्यार हे दोन स्तंभारीची गट्टी जाऊन बसल्या उर्वी. रेखा दिलीप मावेन कुर्वे हिगल जन्म चेन्नई इंतू 1955 सालान 1955 एक तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबान जालो. मूल कन्नडू तेलुगू ब्राह्मण कुटुंब. रेखा आणि तिगली 5 भावंड. रेखा गल बापूसू स्वातंत्र्यपूर्व भारतांतू रॉयल एअरफोर्सांत आशिल्लो आणि तान मस्तच पराक्रम गाजयलो आणि भारत स्वतंत्र जालो आणि ताणे इंडियन एअरफोर्स म्हणजे IAF जॉईन केला. मस्त पराक्रमाची काम केली, मस्त मेडल मेळयली. तांतुले मोस्ट प्रेस्टिजियस कीर्ती अवॉर्ड ताका मेळ्ळें केन्ना ताणें एक बर्निंग ट्रेनाक वाचयलें. रेखा केंद्रीय विद्यालयान स्कूलिंग केलें आणि एअरफोर्स इज इक्वल टू मिनी इंडिया. एअरफोर्स स्टेशन पळय, इट इज मिक्स्ड विथ ऑल स्टेट्स. सो हांकां ऑल आर वन, नो जातीभेद अशी वातावरणात रेख वाढली. हांव सु धार्मीक आशिल्ली तरीकय तिगल व्ह्यूज लिबरल आशिल्ली. हांव कलाकुसरीन सुद्धा एक्सपर्ट आशिल्ली. रेखाने ते पुरो शिकून काडलेलें. तशीच ती खंय खंय खंच काम करताली, खंय तिका जॉब लागलो पळय थंय ती पटकन शिकून घेताली. शिकच्यान एकदम एक्सपर्ट सगळें. बऱ्या कंप्युटर कंपनीत थांवन तिने काम केलें. कंप्युटरांत एक्सपर्ट. खंयचे परीक्षेंत तू सक्सेस. रेखा इंडिया आयली आणि नंदिनीक जॉईन जाली. नंदिनी आणि तिने नॉवेल क्रिएशन स्टार्ट केलं. 5 वर्सां खंडा नंतर वापस जॉईन झाली आणि तिने हॉरिझॉन एक्सपांड केलं. पेपर, इको फ्रेंडली, स्क्रीन प्रिंटिंग, आर्टिफॅक्ट्स, एव्हरीथिंग फ्रॉम वेडिंग कार्ड्स टू स्तुती मंजरी पब्लिकेशन्स. नो वंडर परमपूज्य ईश्वरानंद गिरींनी तांगेल्या ह्या तांगेल्या हाका आउटलेटाक नाव उर्वी म्हणून दिलें. तांगेले पयलीं आशिल्लें नांव ते चेंज करून उर्वी म्हणून दिलें. Because he said that Urvi means earth and you are preparing all products made from earth. फक्त सेल मात्र नाही, इको प्रोडक्ट्स स्पेशली हँडमेड पेपर ती फक्त सेल मात्र करचे खातीर उर्वी सुरू करनी. तांणी ताजे शिक्षण सगळे कडेन दिवचे सुरू केलें. व्हडट कंपन्यांत वचून तांणी हँडमेड पेपराचे इम्पॉर्टन्स कशें आसत ते कशें वापरतात ते पुरो सांगल्या. तांणी तांकां प्रियदर्शनी अवॉर्डान सुद्धा तांकां सन्मानित केल्या. अमेरिकांत रेखा शिलतावळी केन्नाय तिगेल हावसुगल कला कुसरती शिकिल्ली ते करतना तिगेल मनान केन्नाय विचार येतालो की आपण हे हॉबी म्हणून करता जाल्यार हांव इंडियांत दुर्बळ बायलांक हे शिकोवन तांकां स्वावलंबी करूंक जातलें न्हय. हो विचार घेवनूच ती इंडियांत आयली. रेखा पाचीगेल हे स्वप्न इंडियान पूण साकार जालें. सर्व बायलांक स्वावलंबी करचे जणू या दोन्ही महिलांनी व्रतच घेतल्या. आपणा खातीर कोणेय कष्ट काढता जाल्यार इतरां खातीर
तितले नाही ताज्या चढ कष्ट काढचे क्वचित कोणे करता आज पुरस्कृत जातले महिलांनी त्या केल्या. आता हांव नीला पाचीक रिक्वेस्ट करता की तिने रेखा पाचीक ब्लेस करता. रेखा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इतलं सगळं आर्मी लाईफ है तातून यू हॅव टेकन द बेस्ट ऑफ इट आणि हांगा सगळ्यांक फायदो जाता असो. आणि उर्वी इज अ वंडरफुल नेम. अर्थ म्हळ्यार मदर अर्थ. इट ऑलवेज स्टेज एंड वी गो बॅक टू इट ऑल्सो. सो विश यू ऑल द बेस्ट. अशीच हाय नक्कीच लोकांक उद्धार करता असत तुम्ही आणि अशीच कार्य तुमगेर मुखार जाता राबो. And God bless you. Must the strength diva. So all the best to you. No sound, ma. Sound, Yana. Thank you so much, Leela Pachi. आता It means a lot रेखा to पाची me. Hearing रिक्वेस्ट these करता words. तिने तिगेल मनोगत सांगता. Canara Saraswati Association honors Rekha Mavin Kurve for women empowerment through self-employment on International Women's Day, 11th March 23. रेखा पाची आमचल्याक थोडे मनोगत सांगता तुगेले. The screen share ಚಿಕ್ಕಾಡು ಸತ್ತೆ. Thank you. Jai Shankar and good evening to all present. Havaji English antuchi magalle thode shabd sangta. Though I learned Konkani many years ago, I'm more, I say, more comfortable speaking in English. So on the occasion of the 17th International Women's Day celebration at KSA, I just feel such a great sense of gratitude and feel extremely, extremely honored to be sharing the stage with these, great women achievers like Ashwini Pachi, Mangala Pachi, Neeta Kopikar Pachi, and of course, my classmate and my dear friend and partner, Nandini Pachi. My heartfelt wishes, congratulations to all of them. And my very special thanks to our chief guest, Srimati Neela Valsekar Pachi, for not only gracing this occasion, but, I feel honored to receive this memento from her. Thank you so much, Neela Pachi. And my sincere, heartfelt thanks to Canara Saraswati Association for this honor and their consistent encouragement to women over the years. I also want to say that today I'm grateful to all the women who have learned, worked, and gained through our skill training. And I'm thankful to each one of them. If they had not shown that interest and, come forward, we would not have continued our work. So it's a two-way situation. They were needy and we could help them. So very happy Women's Day to all those women and to all the ladies who work at Urvi. This achievement of sustaining something for such a long period, now I think it's almost 28, 29 years, could not have been possible without the constant encouragement and support of so many of my classmates and lady friends. We started in those days when there were no mobiles and, all these other facilities like YouTube, etc., which are there now. We started when everything was through networking or word of mouth. So we are so fortunate and blessed to have them in our lives. Nothing can be achieved without a supportive family. And my heartfelt thanks to all the family members of both our families, mine and Nandini's, who have seen us through all these years, have shown their support, volunteered, helped, and cooperated with us in every way they could, and seen us through our highs and lows year after year. As Nandini has spoken about what we do in Urvi, has shown you
some of our products, our handmade products. Today, I would want to share something which is very personal to me. And I want to share today with everyone that we as women do need to have an outlet or activity which takes out all the stress of running the household and something that brings us a personal joy. It could be any hobby that gives you joy. For me, it was watercolor painting. When I create something on a blank sheet of paper, whether good or bad, it gives me a lot of satisfaction and happiness. Today, I would like to take a minute to be thankful to two women who have impacted my life. My mother, Meenakshi Oraganti, and the other, my art teacher, Mrs. Sandy Moss. My mother taught me how to sew, knit, crochet, cross stitch, and so many other handcrafted items from a very, very young age. And she nurtured the interest of creating and crafting in me. I think I became a crafter only because of her teachings. Painting was something I enjoyed from my school days and was introduced to painting in watercolor in an adult school in LA, Los Angeles, by a very accomplished art teacher whose name was Sandy Moss. This was in the year 1996. From her very first watercolor painting class, I was completely hooked to this medium and couldn't wait for the next class. Sandy taught us many fun techniques which I enjoy and still use in my paintings often. I attended the adult school throughout my stay in LA. It was indeed 5 years of rediscovering myself and giving in completely to my creative urges. After I returned in 2001, family commitments kept me busy, but I kept practicing and painting whenever I found some spare time, and slowly and steadily had a small collection of paintings. In the following years, something I had never dreamt of happened. It was in the year 2012 that I was blessed and encouraged by our revered Guru, Sri Sadyojat Shankarashram Swamiji, who graciously agreed to inaugurate my first solo watercolor exhibition. I was literally on cloud nine. Ever since then, I have continued to paint with zeal and enthusiasm. This blessing from Pujya Swamiji gave my watercolor art a new direction and the courage to even start teaching this lovely medium to others. I held free workshops from time to time for adults and seniors. I was also able to collaborate with corporates like IndieCube and HP, teaching watercolor to their employees in small workshops to remove the monotony of work, de-stress, and have fun. New ideas kept popping in my head of how to use my watercolor art to make products and use them as a fundraiser for Urvi. That's when I started digitizing my paintings and converting them into greeting cards, bookmarks, wall art, and also for mugs and desk calendars. I feel happy that with my art, I'm able to contribute to Urvi. In 2017, I started teaching watercolor in a small garage converted into a classroom belonging to a close friend and held classes here regularly to help beginners learn the basic techniques of watercolor painting. Ever since the pandemic hit, I started teaching online regularly on the Zoom platform, helping many to learn, de-stress, enjoy, and have fun with this medium. This class is called Fun with Watercolors. I feel proud that my floral paintings, fruit collection, and my herbal medicinal plant illustrations were chosen by the MES group of educational institutions who used my paintings in their desk calendars for 3 consecutive years, 21, 22, and 23. In case anyone is interested, I'll be more than happy to share a full video of my class for your use. You're welcome to reach out to me. I once again take this opportunity to wish you all a very happy Women's Day
and a wonderful, joyful year ahead with many more fruitful accomplishments. I want to show you how some of my digitized products look. So these are my paintings converted into greeting cards. I don't know, can you see it? These are some of the bookmarks. So with this, I end my small speech, and thank you again, once again, especially my heartfelt thanks to KSA for organizing such a wonderful program, and all the people behind the scene, all the pachis and moms who have made this such a wonderful, nice event. Thanks again. Namaskar. Neela Pachi, you're on mute. हांव एक 2 मिनिट उलयतां. हांव म्हळ्यार की जगांतू so many people run a race and they win the prize, but all these girls, they have not only won the race themselves, they have carried so many people on their back and taken them to great destination. May their great work always get on आणि चड लोकांक benefit मेळो. So all the best. आमगेलो तालमाकी वाडीन मावन कुरे मीर पाची, मागेरी शिरूर गिजूपाची आणि वकैतूर शांतीपाची आणि शर्मापाची कितले जाणांनी घार राबून कितले जाणां हेल्प केल्या. दे ब्रॉट पीपल टुगेदर. संस्कृत क्लासेस, गीता क्लासेस, मागीर सांगाती बसून पारायण करचे कितले बग यू नो दीस पीपल हॅव कितले जाणांक तांणी हॅपीनेस आणि मुखार वचूंक शिकयल्या. So सगळ्यांक over all these people, मस्तणांगल गुर्तू ना जाल्यार कोण whoever has done, I pray to them and ask God to bless all of them and all these very talented people and all of you. Okay, thank you very much. Thank you. नमस्कार. हांव निवेदिता नाडकर्णी. KSH तर्फे ना आयज कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करूक म्हाका मस्त मस्त खुशी जाता. सर्वप्रथम आभार मंच म्हळ्यार आमगे नीला बलसेकर पाची गेले. आमगेल आमंत्रणाक मान दिवन नीला पाची ह्या कार्यक्रमाची मुख्य अतिथी जाली आणि आमकां प्रोत्साहित करचे असलेंच मनोगत तीन व्यक्त केले. थँक यू नीला पाची. त्यानंतर आयज कार्यक्रमाचे सगळ्या गौरव मूर्ती जावन आशिल्ल्यो महिला वर्ग अश्विनी भट पाची, मंगला चंदावरकर पाची, नीता कोपीकर पाची, नंदिनी करंजे पाची आणि रेखा माविन कुर्वे पाची हांकां आमगेल शतशत प्रणाम. तांणी आमकां तांगेल सत्कारू आणि गौरव करूक संधी दिली ह्या बद्दल तांगेले विशेष आभार. You have truly made our Samaj proud, and ladies, you inspire us. तशीची KSA President Praveen Kadle ma'am, तुगल मस्त आभार for your kind and inspiring address. त्यानंतर आमकां तात्काळ मार्गदर्शन आणि सहाय केले खातीर KSA Vice President किशोर मासुरकर ma'am, KSA Chairman Mahesh Kalyanpur ma'am, KSA Committee Member Sunil Ullar ma'am and Vandan Shiru. तुमकां सगळ्यांगले आमी मस्त आभारी. A special thanks to Rajan Kalyanpur ma'am for his technical support and advice. ताजे शिवाय आयज आमगेलो हो ऑनलायन कार्यक्रम साध्यच नाशिल्लो. शोभना राव पाची and स्वाती नाडकर्णी पाची
हांगेल आमकां केन्नाय बॅक ऑफिस सपोर्ट आसताची त्या खातीर तांगेले विशेष आभार. अश्विनी प्रशांत पाची सगळ्यांगल सांग रितीने स्वागत केले खातीर तुगेले आभार. चंद्रमा बिजूरपाची ने आयच्या प्रमुख अतिथी आणि सगळ्या गौरव मूर्ती जावन आशिल्ले आमगेले प्रस्तावनेचो कोंकणी अनुवाद अगदी बारकायेन केलो हाच खातीर तिगेले मस्त मस्त धन्यवाद. इतले मात्र न्हय, चंद्रमा पाचीनाय आणि अश्विनी पाचीनाय मेळणू आयचे ह्या कार्यक्रमाचो सूत्रसंचालन भोव रितीर केले. ह्या बद्दल आम्ही दोगांगले आभार आसा. आणि अखेरीक आजी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले तुम सगळ्या जाणांक आमगेल मस्त आभार, दिल से धन्यवाद. A big thank you and pranam. One request: if anyone in our audience is self-employed or is running a business, they can be a part of KSA CSN, which is Chitrapur Saraswat Network. They may like to connect with Gautam Amladi ma'am for further details for registration, etc. आता आमगेल मुखावेल कार्यक्रम मॅजिक शो 17 मार्च एक सांजे 7 घंट्यारी KSA आनंदाश्रम हॉलांत आसा. तुम सगळी जाण त्या दिवस उपस्थित आसतलींची अशी आशा आणि विनंती करून आयच्या ह्या कार्यक्रमाची हांव समाप्ती करता. धन्यवाद. Thank you, Nivi, for your kind words. I would also take this opportunity to thank Rupali Sawant for making the flyers and the memento, for designing the memento. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, Jai Shankar. Amash, yeah. Thanks म्हळ्यार सगळ्यांक जॉइन केले. Thanks. हांव म्हाका एक विनंती करची आशिल्ली अश्विनी, इफ यू परमिट मी. निवेन 17 मार्चाचे मॅजिक शोची अनाउन्समेंट केली, तशीच आनीक एक अनाउन्समेंट मारी 23 एप्रिलाक, दॅट इज अ संडे, 4th संडे ऑफ एप्रिल, 23 एप्रिल सकाळी 9:30 धरून 2 वर्स जायनाशिल्ले सिनियर सिटीजन्स गेट टुगेदर ऑफ PMs. आजकाल 2 PMs ते आमगेले वल्लभभाई पटेल स्टेडियमार मस्त हें करता आसती. आमगेले आनंद आश्रम हॉलान मस्त PMs आमची आसती 23 एप्रिलाक. PMs म्हळ्यार 500 जाणी माम्स. सो सिनियर सिटीजन्स गेट टुगेदर 23 एप्रिलाक जावचे आसा. सर्वांनी कोण कोण हे प्रोग्राम आयकत आसत की त्यांनी उत्सुकतेन येवंका आणि आमकां सगळ्यांक आशीर्वाद दिवंका हीच विनंती. थँक यू व्हेरी मच. Thank you, everybody. Good night. Well done, Ashwini. Well done. आम्ही Thank you, Rajan. सभा समाप्ती प्रार्थना करूया. Yeah. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Nivedita is the Women of the International Women's Day program. Well done. Thank you very much. Bye.